Lucia, Francis, Dina, Lynn. Wow! What's your full name again? My name is Maria, Lucia, Francis, and Dina, Lynn. Wow! How old are you? Two. Wow! Where do you live? Ego. Who is your daddy? Toy. Who's your mommy? Papa. Papa? Who's your mommy? Lynn. Lynn. Who's your lola? Alu. Alud. Galing Who is naman. your dog? Dog. Papa. Papa. Who's your cat? Papa. Cat? Cat. Mama. Mala. Wow! Wow! Colors. Tanong mo siya sa colors. Oh, count ka muna. Count. 1. Uy. Count na count. Sunod. Two. Sunod. Asan sa 2? Ha? Asan sa 2? Asan sa 2? Three. Color na lang, color. Ang color yung suot ni Daddy. Ayan. Hirap pa color. Hirap pag-color. Anong color suot ni Mami? Cheska? Anong color suot ni Mami? Red. Red. Wow. Anong suot mo? Anong color? Green. Green. Wow. Galing naman. Blue. Anong suot ni Daddy? Blue. Galing naman. Juice. Atau ade. Ito, ayun. Ade. Sari niya, sari. Ayan. Anong color yung juice? Ang color daw yung juice. Green. Wow. Galing naman. Beautiful daw, beautiful ayun. Wow. Pa-cute. Bago na yung block mo, ha? Miss, iniyan mo ka na ngayon. Iyak ka nga, iyak.